ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоям. 23 июл президенти Муғулистон Ухнаагин Хурелсух бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадру муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. Пас аз ташриф овардан ба пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри Душанбе, президенти Муғулистон Ухнаагин Хурелсух нахуст дар пояи муҷассамаи асосгузори давлати тоҷикон Шоҳ Исмоили Сомонӣ гулчанд баргузоштанд. محترم جنابی عالی، شما را به کشور مهمان نواز تاجیکستان صمیمانه خیر مقدم میگویم. یرخمسک نوین یرخلکچا زچلان دا تاجیکستان آران تبرک نیچین سدگله خاتون تاختار اخدون نیچیلیز بین. خوش آمده. برای گلچن برگزاری آماده بو яке аз масъалаҳои мубрами рӯз ки ҷомеаи ҷаҳонро нигарон кардааст, ин тағйирёбии иқлим ба ҳисоб меравад. таъсири ин раванд ба тамоми соҳаҳо аз ҷумла соҳаи кишоварзӣ бештар эҳсос мешавад. дар шароити тағйирёбии иқлими имрӯза аз зироати кишоварзӣ дар сурате метавон ҳосили баланд ба даст овард ки парвариши он ба талаботи замони муосир мутобиқ гардонида шавад. аҳлиддини Шаҳобиддин ва Рустам Каримов шарҳи бештар медиҳанд. طبق اطلاع агентии обу-ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, даҳаи охири моҳи июли соли 2025
ҳарорати ҳаво ба 45-47 дараҷа расидааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 5-6 дараҷа гармтар арзёб мегардад. ماه ایول سال 2025 به نهایت هوای غیر مقرری و خشک مشاهده گردیده بود که در جمهوری هوای به نهایت گرم مشاهده گردید که در ناحیه‌های وادی بودای ولایت ختلان تا 47 درجه گرمی مشاهده گردید. در ناحیه‌های وادی بودای ولایت سوخت تا 44 درجه، در ناحیه‌های تابع جمهوری نیز تا 44-45 درجه گرمی مشاهده گردید که در غرب ولایت مختار کوهستانی بدخشان در شهر خاروق تا 40 درجه گرمی مشاهده گردید که این چنین وضع باد و هوا تا چند سال اخیر مشاهده نگردیده بود. سال 2025 بنابر سبب نهایت خشک و گرم بودن حرارت هوا در جمهوری زود به عمل آمدن چنگ و غبار یا که خاکباریش مشاهده کرده می شود. سال 2024 باشد این گونه وضع باد و هوا مشاهده نگردیده بود، یعنی که خاکباریش یا که چنگ و غبار در جمهوری نسبتا کم مشاهده گردیده بود. سبب اساسی زود به عمل آمدن چنگ و غبار یا که خاکباریش این کم بودن باران در ناحیه‌های کوهی بوده، نه تنها در داخل جمهوری بلکه در جمهوری همسایه نیز به نظر می رسد. баланд шудани ҳарорати ҳаво дар рӯзҳои охир тақозо дорад ки ба зироати кишоварзӣ ва боғу тогзор таваҷҷӯҳи бештар равона карда шавад, зеро дар ҳолате ки ҳарорат аз меъёр боло шуд, таъсири он ба зироати кишоварзӣ бештар мегардад. таъсири тағйирёбии иқлим ба бахшҳои кишоварзӣ, баланд ва ё паст шудани ҳарорат, тағйирёбии обу ҳаво ва ҳодисаи нохуши табиатро дар бар мегирад. дар ин баробар мутахассисон тавсия медиҳанд ки обмонии шабона яке аз роҳҳои пешгирӣ аз таъсири гармо ба зироат мебошад. раванди шиддатнок гардидани баландшавии ҳарорати гармӣ дар экосистемаи табиии Тоҷикистон ва экосистемаи кишоварзӣ мушоҳида карда мешавад ва дар моҳи июл ҳолати шиддатнок, боз ҳам шиддатнок аз меъёри максималӣ баланд шудани ҳарорати гармӣ мушоҳида карда мешавад ки ин метавонад ба соҳаи кишоварзӣ бисёр ҳисороти зиёд ворид мекунад. зеро солҳои охир мушоҳида мешавад ки сифатнокии маҳсулоти кишоварзӣ аз он ҷумла сифати помидор, бодиринг, қаламфури ширин мушоҳида мешавад ки онҳо сифати худро аз даст дода истанд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар вақти баланд шудани ҳарорати гармӣ норасоии об ки дар натиҷа растанӣ ба нобудшавӣ мерасад ки ба соҳаи кишоварзӣ ҳисороти зиёд. аз ин ҷиҳат тавсия карда мешавад ки обмонии зироатҳои кишоварзиро шабона бештар ташкил кард. масалан гирем мо донистем ки то соатҳои 6:30 ҳатто ҳарорат аз ҳарорати максималӣ баланд аст. барои агар бисёр хуб мешид соатҳои 8 шабона ё 9 шабона то пагоҳи рӯзӣ то соатҳои масалан гирем 6:30 мондан бисёр беҳтар мешад. тағйирёбии иқлим ҳоло ба яке аз масоили мубрами глобалии сайёра мубаддал гардидааст. дар робита ба ин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар семинар-машварати ҷумҳуриявӣ бо роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи Данғара иброз доштанд ки Тоҷикистон ҳамчун узви ҷудонопазири ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаи тағйирёбии иқлим таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда дар ин самт тадбирҳои мушаххас меандешад. имрӯзо бинед ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гархонаҳои замонавӣ, боғҳои интенсивӣ, инчунин суперинтенсивӣ ташкил карда шудааст ки болозардошти ҳамин аст ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист бо як ташаббусҳои хиратмандонаи худ ба равони тағйирёбии иқлим заминаи устувор гузошт, як девори мустаҳкам сохт. ва ин аст ки дар бозорҳо имрӯзо маҳсулоти кишоварзӣ дастраси ҷомеа ҳастанд, корхонаҳои санъатӣ кор мекунанд. гармии аз меъёр зиёди рӯзҳои охир обу ҳавои ноустувор то андозаи таъсири манфии худро ба боғу тогзор ва зироати кишоварзӣ мерасонад, агар чораҳои саривақтӣ андешида нашавад. шароити кунунӣ хоҷагидоронро водор месозад ки дар раванди истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бахусус истеҳсоли меваю сабзавот таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд, зеро беҳтар кардани сифати маҳсулоти кишоварзӣ дар мадди аввал ба андешидани чорабиниҳои агротехникӣ вобаста аст. ғизодиҳӣ, обдиҳӣ, муҳофизати боғу тогзор аз касаливу зараррасон аз ҷумлаи тадбирҳои муҳиме маҳсуб меёбанд ки ин шабу рӯзҳо иҷрои онро олимони соҳа зарур медонанд. иқлими ноҳияи Роштқалъа барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва чоравопарварӣ мусоид буда дар он 1246 гектар замини кишт мавҷуд мебошад. дар баробари ин хоҷагидорон заминҳои назди ҳавлигии худро низ оқилона ва самаранок истифода бурда истодаанд. гузориши Моҳираи Тоир.
در زمینه دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت رشد و رونق بخشیدن ساحه کشاورزی، استفاده عاقلانه زمین‌های نزد حولگی، ذخیره نمودن محصولات خوراکه برای 2 سال ساکنان زحمت‌خرین جماعت دهاتی به نام قربانشاه گدوعلی و ناحیه رشقلا قدم‌های استوار گذاشته ایستادند. در زمین‌های زیر کشت قرار داشته دهه تفدیم و خیدارجه و ناحیه محصولات پالزی از قبیل پومیدور، بادرینگ، سبزی شلغم، کرم و کارتوشکا کوریده شده در میدان حلاهیده غلادانگی و یونچقه نیز نشونمای خوب پیدا نموده است. از میان 156 خواجگی دهه خیدارجه و از حساب خواجگی دهقانی دسترخوان خود را غنی گردانیده محصولات زحمت خود را هم به بازار مرکزی شهر خوروخ و هم به بازار ناحیه رشقلا به فروش میگذارند. اهل عائله خرامانوفا یکی از آن خواجگی‌های میباشند که در زمینه استفاده ثمرناک زمین نزد حولگی و زمین کشت اینچنین رشد باغداری به موفقیت‌های نظررس نائل گردیدند. برای حاصل بلند به دست آوردن زمین را از تیرما به حاصل مطابق در کار. اگر آدم در زمین دائما کار خوب برد زمین نشونما خوب می آورد. زمین من 10 ساته، در 10 ساته ما پامیدور می کنیم، بادرینگ، بلغاری، پیاز، سبزی و لبلبو. از روی اطلاع خواجگیداران در موسم کشت بهاری امسال با استفاده از تکنیک کاری اگرالیزینگی برابر گردیده این عامل کار دهقانان را دوچند آسان نمود. اولو در میدانهای کشت بادرینگ در عرفه بهره‌دهی بوده، دیگر نمود پالزی ها نیز خوب نشونما دارند. اهل زحمت ناحیه رشقلا کوشش می‌نمایند که در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت بازم ثمرناک استفاده نمودن هر یک وجب زمینی در اختیار داشته را وظیفه اولین درجه خود قرار دهند. تمام سعی و تلاش خود را به آن روانه می‌سازند که از مهنت علال خود حاصل دلخواه را به دست آورده در صادرات نمودن آن به بازار برای سودا زمینه گذاری نمایند. ماهره طاهر، مبارکشاه رستم، ناحیه رشقلا، اخبار. ساکنان شهر اسفره زمینро самаранок истифода бурда барои ба даст овардани маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ талош доранд. зеро истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ яке аз василаҳои умдаи ғанӣ нигоҳ доштани буҷаи хонавода мебошад, ки метавонад ба баланд шудани сатҳи зиндагӣ таъсири мусбат расонад. шарҳи бештар дар гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбони Қурбон. истифодаи мақсаднок ва оқилонаи замин дар баробари зиёд шудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот барои заминдорону хоҷагиҳои деҳқонӣ манфиати бештар мебахшад. азму талош ва заҳмати фидокоронаи сокини ҷамоати деҳоти чоркӯҳи шаҳри Исфара собиқ омӯзгор нафақахӯр Зайниддин Валиев ва аҳли оилаи ӯ шаҳодати ин гуфтаҳост. мафсуф тӯли 14 сол мешавад ки қитъаи замини санглохеро гирифта хоҷагии деҳқонӣ ташкил намуда тавассути донишу малака ва меҳнати ҳалол зиндагӣ худ ва аҳли оилаашро ба пеш мебарад. ӯ баробари оғози кори деҳқонӣ барои коркарди замин, кишти зироатҳову бунёди боғ пас аз омӯзиши талаботи бозори маҳаллӣ баҳри гирифтани ҳосили дилхоҳ, техникаву таҷҳизоти зарурӣ ва тухмиву ниҳолҳои серҳосилро харидорӣ кардааст. ҳамасола Зайниддин Валиев аз замини ба ӯ вобаста буда ба миқдори муайян зардолуву себ, ангуру шафтолу, картошкаву карам ва қаламфур меғондорад, ки аз ҳаҷми эҳтиёҷоти солонаи оилааш барзиёд аст. ҳамин замине ки ихтиёри монанда 60 сотих ҳаст, тамоми намуди маҳсулот картошка, карам, сабзӣ, қаламфурҳои гуногун, қаламфури булғорӣ, каду, ҳамин маҳсулотое ки барои хоҷагӣ лозим ҳаст. замини монанда камаш ҳозир 20 намуд маҳсулот ҳай ба пуррагӣ. ин аз лӯбиёю, кабутию, помидору, картошкаю, сабзию, тамоми ҳамин чиз ман аз бозор намехарам. зиёдатши бозор баровара мефурӯшам. сатҳи зиндагим аз ҳамин ҳисоб баланд. бо хайр мекунам баъзе ҳамсояҳо.
номбурда айни замон ҳосили бархе аз маҳсулоти парваришнамудаашро ҷамъоварӣ карда дар заминҳои холишуда гузаронидани кишти такрориро роҳандозӣ менамояд. Зайниддин дар қитъаи замини худ 4 навъи помидор, 12 намуди қаламфур, караму каду, картошкаву сабзӣ, лаблабу ва дигар зироатҳоро кишт намуда дар натиҷаи риояи қоидаҳои агротехникӣ ва доштани таҷрибаи хуби диҳқонӣ ҳамасола аз замин ҳосили фаровон мерӯёнад. Меваҳои шаҳдбори намудҳои гуногуни себ, олуву зардолу, ноку биҳӣ низ пухта расиданд. Дар мавсими зимистон бошад дар ду гармхонаи ин диҳқони миришкор бодирингу помидор ва гулҳои мухталиф парвариш карда мешаванд. Зайниддин Валиев мегӯяд ки ҳар қадар инсон нисбат ба замин меҳрубон бошад, ба ҳамон дараҷа замин ба инсон ҳам меҳрубону сахӣ хоҳад буд. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Исфара, Ахбор. ободони дар маҳал ба истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Фархор баробари бунёду навсозии иншооти таъиноти гуногун ба беҳтарсозии вазъи роҳҳои мошингузар низ тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. То охири соли равон 60 километр роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва маҳаллии ноҳия навсозӣ мегардад. гузориши Анваршоҳ Сайдализода. با استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه فرخار کارهای تعمیر و نوسازی راه‌ها بخصوص راه‌های اهمیت محلی داشته وسعت بی‌سابقه کسب نموده است. در این زمینه با تشبس‌های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی و سهامگذاری صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه دوام 6 ماه سال روان بیش از 10 کیلومتر راه‌های محلی منفرش و 10 کیلومتر شغل پوش کرده شدند. کارهای نوسازی راه‌ها در ناحیه که از جانب صاحبکاران و ساکنان محل راه اندازی گردیده است و مبلغ عمومی 5,710,000 سومانی انجام یافته است. در ادامه چنین اقدام‌های سازنده و بنیادکاری‌ها ساکنان زحمت‌قرین و مهنت‌دوست دهه نور شرق جماعت دهاتی استقلال ناحیه فرخار طریق حشر دست جمعانه به تعمیر راه ماشین‌گذاری دهه آغاز بخشیدند. منفرش‌کنی راه اهمیت محلی داشته این روستا در مسافت نزدیک 2 کیلومتر سامان داده شده پهنایش از 5 تا 7 متر را تشکیل می‌دهد. با اطلاع مسئولان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگردی ناحیه فرخار تا آخر سال روان در مجموع 60 کیلومتر راه‌های اهمیت بین‌المللی، جمهوریوی و محلی داشته این ناحیه منفرش کرده خواهد شد. استقلال دولتی، وحدت و یکدلی و اقدام و تشبس‌های شایسته در جمهوری تاجیکستان امکان فراهم ساخت که برابر مرکزهای شهر و نواحی همزمان رشد اینفراستراکتور دهات نیز مرحله به مرحله تامین گردد. دستگیری همیشگی حکومت مملکت، مقامات اجرایی حکومت دولتی، جلب صاحبکاران و اشخاص سخاوتپیشه و ساکنان زحمت‌قرین بابت راه‌اندازی و انجام کارهای آبادانی و سازندگی در سطح محل در ناحیه فرخار به شک ثابتگری این گفته‌ها میباشد. با اطلاع دستاندرکاران در برابر تعمیر و نوسازی راه ماشین‌گذاری دهه نور شرق در مرحله‌های بعدی چراغان‌کنی، سبز و خرمگردانی نزد منزل‌های سکونتی و انجام دیگر کارهای آبادانی و سازندگی در این دهه به نقشه گرفته شده است. انورشاه سیدعلیزاده، سیدحامد شریف، ناحیه فرخار، اخبار. با اقدام ساکنان شهر استرافشان منفرش‌سازی راه‌های بین کوچه‌ها و مکمل گردانیدن اینفراستراکتور محلی وسعت دارد. حالا کارهای منفرش‌گردانی راه‌های بین دهه‌ها در جماعت دهاتی قلعه بلند با مرام ادامه دارد. همکارانمان فردوس عمرов و آرزو معروفов گزارش می‌دهند. بنیاد نمودن مؤسسه‌های تا مکتبی، انشاءات ورزشی، مورد استفاده قرار دادن کارگاه و کارخانه‌های صنعتی، تعمیر و منفرش‌سازی راه‌های محلی و با این وسیله مکمل گردانیدن اینفراستراکتور دهات در شهر استرافشان به حکم عنعنه درآمده است. فعلا در دهه قلعه بلند جماعت دهات قلعه بلند منفرش‌سازی بیش از 2.5 کیلومتر راه اهمیت محلی داشته که ساکنان جماعت‌های دهات قلعه بلند و جوکندک را با شاهراه اهمیت بین‌المللی داشته دوشنبه استرافشان خوجندچناق می‌پیوندد آغاز یافت. حجم عمومی مبلغ‌های صرف گشته بیش از 500,000 سومانی را تشکیل داده ادامه مرحله دوم منفرش‌گردانی راه نیز در نظر داشته شده است. در معرکه آبادانی و سازندگی‌های جشنی اهالی بنیادکار دهه‌های قلعه بلند، قلعه بکاول و پاجیندک با حس بلند وطن‌دوستی و مسئولیت شناسی به حشر دست جمعانه برآمده یک گوشه دیار خویش را آباد و 10 سالها به خدمت نسل آینده واگذار کرده ایستادند. قید گردید که اقدام تعمیر و ترمیم کلی و منفرش‌سازی راهی مذکور با تشبس مقامات
خدمات اجرایی حکومت دولتی شهری سرافشان و مبلغ‌گذاری‌های رانندگان 250 نقلیات گرانوزن اهالی دهه‌ها، ساکنان سخاوتپیشه و صاحبکاران محلی و اشخاص بنیت ادای حج مبلغون کرده عملی گردیده است. ذکری به مورد است که قبلا راه مذکور همچون راه نوآباد و دشوارگذر حسابیده میشد. از این لحاظ مردم سازنده دهه‌های قلعه بلند، باجیندک و قلعچه بکوو در فصل تیرماه نخست کارهای تخت و هموارکنی را به اتمام رسانیده با مساعد آمدن گرمی فصل تابستان استفاده از تکنیک‌های مقتدر راهسازی و قوه کاری ساکنان دهه‌ها راه ناهموار را منفرش اساسی گردانیده ایستادند. طوری گفته شد اقدام راهسازی تحت تشبث و دستگیری‌های رانندگان موسی رحیمов، اسفندیار آفاقov، ساکنان بنیادکار موسی داداباєв، عبدالرحیم بابوجانov، امیدجان معروفov و سلطان نظر اشورov عملی شده ایستاده است. از روی سپارش و دستورهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی که امروز تاجیکستان گلگلکشخواه ایستاده است، ما همه جوانان پیرو جناب عالی هستیم. خوشبخت هستیم امروز که تاجیکستان آباد شده ایستاده است. ما هم سهمگزار هستیم. در آینده وعده می‌دهیم که بهر آبادی، بهر بهبودی، بهر خوبی و خوشی‌های تاجیکستان عزیزمان خدمت ارزنده کرده باشید. شادی‌آور است که امروزها در تمام 22 کمیته محله و 10 جماعت دهات شهری سرافشان اوج کارهای ساختمانی و بنیادکاری‌ها بخشیده به استقبال ارزنده از جشن فرخنده و مکرم 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه دارد. اطمینان می‌رود که اهالی بیش از 300,000 نفره شهری سرافشان کوهندیار با تکیه به دستور و هدایت‌ها و سیاست آبادگرانه و دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جشن بزرگ ملت را با تحفه‌های ارزشمند استقبال خواهند گرفت. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفov، شهری سرافشان، اخبار. дар ноҳияи рашт ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди 404 иншооти хоҷагии халқ ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз 220 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, корҳои сохтмонӣ дар иншооти боқимонда идома дорад. гузориши Эдигули Маҳмуд. дар ноҳияи рашт ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар партави дастур ва ҳидоятҳои созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ бунёди даҳо иншооти ҳаётан муҳим аз қабили меҳмонхона, биноҳои баландошона, марказҳои тиҷоратӣ, муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ ва роҳу хатти об амалӣ шуда истодааст, то бадин васила маҳалли зист, деҳаву шаҳрак боз ҳам ободу зебо шуда дар ин замина ҷойҳои нави корӣ муҳайё гардад. бахшида ба 35-солагии истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи рашт сохтмони 307 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ки дар соли ҷорӣ 97 иншооти дигар илова гардид. дар маҷмӯъ шумораи иншоотҳои ҷашнӣ 404 ададро ташкил дода, то ҳамин давраи соли ҷорӣ 220 иншоот мавриди истифода қарор дода шуд. дар 184 иншооти дигар бошад корҳои сохтмонӣ аз рӯи нақша ҷараён дорад. дар раванди корҳои ободонӣ соҳибкорони маҳаллии ноҳияи рашт саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. аз ҷумла дар маркази шаҳраки ғарб соли дуюм аст ки сохтмони як қатор иншоот ҷараён дошта. иншооти бунёдшаванда асосан барои хонаҳои истиқоматӣ, марказҳои тиҷоратӣ, меҳмонхона ва ташкили коргоҳҳои хурд пешбинӣ шудааст. солҳои охир аз файзу баракати истиқлоли давлатӣ ва бунёди даҳо иншооти хуштари баландошона симои маркази маъмурии ноҳияи рашт шаҳраки ғарб хеле ҳам ободу зебо шуда. ҳамаи ин бунёдкориҳо барои таъмини зиндагии шоистаи мардум равона шудааст. то ҳамин давраи соли ҷорӣ корҳои сохтмонӣ дар бештари иншоот дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дошта. бо мақсади суръат бахшидани корҳои ободонӣ соҳибкорон боз ба бунёди якчанд биноҳои хуштарҳи баландошиёна оғоз карданд. бунёди бинои нави беморхонаи сеошиёна, аз навсозии бинои дуошонаи беморхона ва маркази саломатӣ дар шаҳраки ғарб дар раванди барномаҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо шарикони рушд амалӣ шуда истодааст.
ساختمان راه کناره‌گذر مرکز ماموری ناحیه رشت با مقصد پیشگیری از تنبشوی نقلیات در مسیر شاهراه اتومبیلگرد بین المللی نورآباد رشت تاجیک‌آباد لخت که حرکت نقلیات طریق مرکز شهرک غرب می‌گذرد بنیاد شده ایستاده است تا در آینده مشکلات جای داشته پورا برطرف گردد. همین طریق کارهای آبادانی در دیگر انشاءات ناحیه رشت از روی نقشه جریان داشته صدها نفر کارگران به کارهای ساختمانی مشغول می باشند تا انشاءات بنیاد شونده در مهلت پیش بینی شده به استفاده داده شوند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. بیننده های عزیز، این بود نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار. سلامت باشید.